Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto tayo ng stuffed cabbage roll. So gagamitin natin guys, ito pork giniling. Gagamitin ako ng pitsay bagyo. Saka ito guys, yan. I-stuff ko siya ng gagawa ko ng fresh breadcrumbs yan. Dito rin yung blender. So ang gagawin natin guys, pakuloyin muna natin to. Bugulo na guys. So natin ng kunting asin yan. I-blast natin to guys yan. Ikukot ko ng breadcrumbs to guys. Yan. Basta natin para madali. Ilagay natin sa malamig na tubig guys para hindi mawala yung freshness ng gulay. Ayos na yan guys. So yan yan. Pangawin na natin. Lagyan natin sa malamig na tubig. Yan guys. Onion. Lagay ko na itong giniling guys. Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Ayan guys. 1 teaspoon. Lagyan na rin natin ito guys. Okay. Lagyan ko ng seasoning guys. Okay lang, yan. Okay. Usap guys, yung mga 1 spoon. Yan. Okay. Okay lang. Itong taros guys, yan. Okay. Okay guys, yan na. Pwede na yan. Lagyan natin itong celery guys, optional lang to. Kung wala kayo, okay lang din. Kaya lang pagpadagdag lasa rin yun eh. Lagay ko na rin itong spring onion from my garden. Yan. Tama-tama guys. Okay, patayin na natin. Tapos tayo. Palamigin muna natin yan guys. Nagawa na tayo ng fresh breadcrumbs guys. Yan. Ayos na, ganyan lang guys, kung pansin nyo. Yan guys, breadcrumbs na. Madali lang gumawa guys. Yan. Ito na guys, yung natin, malamig na, gagawin natin. Ganda siya, hindi ka mantika, wala, kasi malaman lang siya eh. Lagyan natin ng itlog. Pa. Lagyan natin ng to guys. Yan. Para magdikit-dikit siya. Ayan. Lagyan natin. Dapat yan mag-sticky guys. Yan. Tama-tama na yan. Okay. Kuha tayo ng toothpick. Yan. Guys, yun, put natin dito para yan, kabila. Yan guys, yan lang. Tapos lagyan natin ng toothpick. Yun. Okay. Isa pa yan guys. Yun. Yan, i-fold natin dyan para hindi pasukin ng ano. Yan.
babalot natin ng fresh breadcrumbs. Okay guys, ganyan lang. Gawin na natin guys. Lagyan natin itong 4 na itlog. Okay guys, pwede na yung ganyan. Ito na yung breadcrumbs natin. Gagamit tayo ng fresh bread, yung piniling ko. So, ang una guys, ganyan. Dapat makutod siya ng gusto. Yan. Yun. Then, lalagay natin sa itlog. Yan guys. Then, diretso natin sa breadcrumbs. Patuloy muna natin. Yan. Yan. Okay. Maganda itong ano natin guys. Breadcrumbs. Fresh na fresh. Ganyan lang guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Kung papansin nyo guys, dapat ikutod nyo siya para hindi mapasukan ng mantika pag iprito. Yan ganyan. Lagyan natin sa itlog. Okay, patuloyin. Yan ganyan galay. Yan guys, ang ganda oh. Ito na yung ginawa ko guys, yan. Dami. Yan. I-prito na natin. Yan guys. Karin natin. Yan, ganyan lang guys. Ito na yung stuffed cabbage natin. Yung ginamit natin yung fresh breadcrumbs. Lagyan nyo lang sa medium yung apoy guys para hindi masunog kagad. Yan, ganyan lang. Hindi na yan guys. Yan. Yan o. Kasi fresh yung breadcrumbs natin. Yan. Nagustuhan nyo yung stuffed cabbage ko guys. Yan. Yan guys. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye.